It is easier said than done, but inshallah, those who look this world, they will get placed in Jannah in Allah by the grace of God. And may Allah protect us. We are come in Pakistan to offer my condolences on behalf of the people of Pakistan and the government of Pakistan, and we are here as your brothers at your service, inshallah. Diyor ki Allah'ın izniyle kaplarınız sizin cennetteler şu anda. Biz Pakistan halkı için buradayız. Ve sizin emrinizdeyiz. Size destek olmak için geldik. Kardeşlerimiz. Bir de büyüdü ki şeyden annesi diyor ki kurbanım bu kırmızı elbise giyeler. She says that I sacrifice myself for the workers, your team, the color of your The building, sir.